नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान का ये प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, इसका एडिटोरियल है। इसने बिल्कुल उधेड़ कर रख दिया पंजाब के इंतखाबात को। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के ये जो काले मीडिया जो हमने काला किया हुआ है नाज़रीन, इन्हें शर्म आनी चाहिए उन तमाम तर पॉलिटिशियंस को जिन्होंने अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन डॉन अखबार का एडिटोरियल नाज़रीन कोई और कहानी सुना रहा है, वो आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ नाज़रीन कहा जाता है कि जब किसी की मत मारी जाती है तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। ऐसी हरकतें की जा रही है नाज़रीन। मिस्टर पतलू को लॉन्च किया गया है। मिस्टर पतलू ये बदनाम जमाना एक टिकटॉकर है और डकी बाई या रजब भट्ट वगैरह के साथ या सिस्ट्रोलॉजी मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो जुआ एप्लीकेशंस को प्रमोट करते रहे, जिनका एक बड़ा नादरीन एक ऐसा बहरहाल इनका अपना कंटेंट है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्वेश्चनेबल है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल है। इन्हें अब लॉन्च किया गया है और इन्हें लॉन्च किया जा रहा है कि आपने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया या फिर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के सामने आकर खड़े होना है। तो अब खुद ही नादरीन अंदाजा लगाएं कि पीटीआई के सोशल मीडिया के सामने अगर मिस्टर पतलू आकर नादरीन खड़ा होगा तो फिर तो वो तो लिटरली इसे खाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। ये तो नादरीन चंद सेकंड की गेम है, चूंकि पीटीआई के सोशल मीडिया के सामने माजी में भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बल्कि एक दो ने तो ये भी कहा था हम सोशल मीडिया टीमें बनाने वाले हैं। आप यकीन माने उनका पूरे का पूरा सियासी करियर सोशल मीडिया निकल गया था, खा गया था। उन्हें समझ ही नहीं, पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हुआ क्या है। वो जब सुबह उठे, रात को जब वो सोए थे तो बड़ी रेपुटेशन के साथ, लेकिन सुबह जब उठे तो नादरीन बिल्कुल पानी पड़ा हुआ था, बाकी कोई चीज मौजूद नहीं थी वहां पर, बिल्कुल नादरीन फारिग करके रख दिया। तो मिस्टर पतलू को नादरीन लॉन्च किया गया है एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, एक मजाज टीवी के साथ, और वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा और इसका जो इफ्तिताह है आजमा बुखारी साहब आया था, तारर साहब करेंगे ये, बल्कि आप सुन लें पतलू को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अंसर और सोशल मीडिया के ऊपर मिस्टर पतलू के नाम से जाना जाता हूँ। मजाज डिजिटल मीडिया के नाम से चैनल का आगाज कर रहा हूँ। इसमें कौमी और बैनुल अक़वामी और इंटरटेनमेंट और तबसरे होंगे और हमारी टीम पाकिस्तान के बेहतरीन तज्ज़ियाकार और सहाफ़ियों के ऊपर मुश्तमिल होगी और इसमें पाकिस्तान की सहाफ़ती उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया चैनल होगा। आप सबकी दुआएं और आप सबका साथ चाहिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन ज़ाहिर है ये बात समझ से बाहर है कि यानी पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, बंदे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसकी करतूतें देखनी चाहिए। ये वो बंदा है जो कंट्रोवर्शियल है, जिसकी जुआ एप्लीकेशन या उन जगहों पर नाम आया हुआ था जो कि गैर कानूनी अवाम को जालसाजी या धोखा देने के अंदर ये बंदा शामिल था। अब नाज़रीन एक पॉडकास्ट के अंदर मिस्टर पतलू ने ये बाकायदा से बयान किया हुआ है कि वो बूटों की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े यहां तक बूट आते हैं और वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। उस वक्त मैं सोच रहा था शायद ये बूटों की कोई जूतों की दुकान खोलने वाला है, लेकिन वो जूतों की दुकान नहीं खोलने वाला था, इसका कोई और प्लान था। ये सुन लें आप। कहें कि इनका नाम ना ही लें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बूट उनके इधर इधर तक आते हैं। नाज़रीन तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं, इमरान अहमद खान नियाज़ी को कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान की कोई इतला नहीं है, कोई वकील, कोई मुलाकाती इमरान खान से नहीं मिला। यानी नवंबर में इमरान खान की मुलाकात ही नहीं हुई। आज फिर इमरान खान की बहनों की मुलाकात है। इससे पहले नाज़रीन आपने देखा था कि उन्हें बालू से पकड़ कर सीटा गया था, पानी फेंका गया था। बड़ी तादाद में लोग आज अडयाला जेल के बाहर पहुंच रहे हैं। अगली वीडियो जो इसके बाद वीडियो करेंगे इंशाल्लाह ताला, वीडियोस और अडयाला जेल का माहौल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां पर नाज़रीन एक तजिया किया है मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब ने। मतीउल्लाह जान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, खान को कैद तन्हाई में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है। और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया हो जहां पर फांसी घाट उसके साथ हो। तो साइकोलॉजिकली डैमेज करने के लिए, एक इंपैक्ट डालने के लिए, एक पैगाम देने के लिए, या ये बताने के लिए कि बाहर कैसी सूरत हाल होगी, उसकी सिर्फ झलक दिखाने के लिए इमरान खान को वहां पर ले जाया गया हो। ये मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब को सुने आप। और खबर सिर्फ ये है कि बज़ाहिर उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। और तन्हाई का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि तन्हाई से मुराद ये होती है कि जो मुल्ज़म होता है उसको कुछ पता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक। और अगर इमरान खान साहब को उठा के फांसी घाट के करीब किसी सेल में ले जाया जाता है खसूसी तौर पे, तो खान साहब को आप जहन में क्या होगा कि बाहर क्या कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आ गई है, मुझे फांसी घाट के साथ वाले कमरे में बंद कर रहे हैं और कभी किधर लेके जा रहे हैं। तो उनको एक किस्म का टेंशन और जहनी टॉर्चर भी दिया जाने का इम्कान होता है, मतलब कैद तन्हाई से। और दूसरी जानिब नाज़रीन सोहेल वड़ाई साहब का तजिया है, उनका यह कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट आज जितनी सख्त हो चुकी है ये माजी में कभी नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि जो भी मर्जी हो जाए, यानी जो कुछ हो जाए, हमने तहरीक इंसाफ से कोई सुलह नहीं करनी, पीटीआई के लिए कोई स्पेस
یہ کراس مینٹین رہے گا اور اس کراس کو اور زیادہ گہرا کیا جائے گا. یہ بڑائی صاحب کو سنیں. اسٹیبلشمنٹ اس طرح سخت آج جس طرح ہے اس طرح پہلے دن نہیں تھی. وہ تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کے ساتھ صلح ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے کسی کو سپیس نہیں دینی. تو نہیں تو شروع میں ان کی طرف سے کافی اس طرح کی جو ہیں وہ توقعات تھی کہ کوئی راستہ نکل آئے گا. الیکشن کیوں کرائے گئے؟ اب ناظرین پنجاب کے اندر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ خوفناک تھا. یعنی ٹرن آؤٹ تھا ہی نہیں. 5%, 10%, 12%. اسی کے اوپر ناظرین ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل ہے. میں وہ ایڈیٹوریل آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اسد طور صاحب کا اس کے پر تجزیہ سنیں. یہ پاکستان کے ناظرین وہ جرنلسٹ ہیں جو کہ ایک لمبے ٹائم سے ایک ہی ان کا اصولی موقف ہے, ڈیموکریسی کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, رول آف لا کے ساتھ, آزادی اظہار رائے کے ساتھ, اور عام عوام وہی فیصلہ کرے, وہی ڈیسائیڈ کرے. تو ان کا جو تجزیہ ناظرین بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں اور امپیکٹ بھی ڈالتا ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر. تو اسد طور صاحب کا تجزیہ سنیں کہ پنجاب کے اندر اور لاہور جیسے شہر کے اندر کیا ہوا ہے, یہ سن لیں. لاہور میں میاں اظہر کے حلقے میں این اے 129 میں کل الیکشن تھا. وہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ پتہ کیا رہا ہے؟ 18.67%. 18% ٹرن آؤٹ لاہور میں. یہ لوگوں کی اس ضمنی انتخاب میں دلچسپی تھی کہ لوگوں کی نظر میں یار کیا نکلنا, کیا ووٹ کرنا. پاکستان کی انتخابی سیاست کو ہی لوگوں نے مسترد کر دیا. پاکستان کے انتخابی نظام کی ساکھ ہی جب ختم ہوگی تو لوگ اس میں کیوں حصہ بنیں گے. اور پھر نون لیگ کی مجھے حیرت ہے کہ نون لیگ کے مقابل کوئی تھا ہی نہیں. وہ اس جیت کے اوپر بھی جشن منا رہی ہے. وہ ہم جیت کے شیر آگے آگے شیر, کس بات کا آگے آگے, شیر کی کیا حیثیت رہے گی. ناظرین آج یہ پاکستان کا انگریزی اخبار ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل دیکھیں. یہ برائے مہربانی فل سکرین کے اوپر چلائیں. ہلو وکٹری یعنی کھوکھلی وکٹری, کھوکھلی جیت یا چھنکلا جیت, لٹرلی بالکل چھنکلا بجانے والی جیت. لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک ناظرین نیچے شیر کا تصویر بنی ہوئی ہے. یہ شیر کی تصویر دکھائیں, میں ادھر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, یہ شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے ناظرین. یہ شیر نہیں لگ رہا, یہ کچھ اور لگ رہا ہے کیونکہ شیر 4 ٹانگوں پر ہوتا ہے, یہ 2 ٹانگوں پر ناظرین کوئی کھڑا ہے اور ہاتھ میں اس نے الیکشن پکڑے میں. لیکن جو اس کی دم ہے, جو اتنی بڑی پیچھے دم ناظرین اس کی لٹک رہی ہے, اس دم میں لکھا گیا ہے ریگنگ ایلیگیشنز کے دھاندلا. دم پر ناظرین دھاندلا لکھا گیا ہے. تو 2 ٹانگوں کے اوپر جو شیر کھڑا ہوتا ہے اور 2 ٹانگوں پر وہی شیر کھڑا ہوتا ہے جو سرکس کا شیر ہوتا ہے, جو اصل شیر ہوتا ہے ناظرین, جو چیر پھاڑ کر رکھتا ہے, جو ریزسٹ کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے, جس کا ایک اورا ہوتا ہے, جس کی ایک ایگو ہوتی ہے, وہ نہیں. یہ 2 ٹانگوں والا سرکس کا شیر ہے ناظرین. اس کا مطلب ہے کہ ڈان اخبار کے ایڈیٹوریل کے مطابق یہ جو 2 ٹانگوں پر شیر کھڑا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ماسٹر ہے, رنگ ماسٹر ہے. اور وہ سوٹی کے زور پر, وہ چونکہ جو بھی سرکس کے ہوتے ہیں نا ناظرین, جانور بندر ہو گیا یا شیر ہو گیا, وہ سوٹی کے اشارے کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں. سوٹی سے اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا سلوٹ مارو, سوٹی سے کہا جاتا ہے کہ شیر جی کھڑے ہو جاؤ. تو یہ سوٹی کے ناظرین محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو سرکس کا شیر ہے 2 ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہے. اب ایڈیٹوریل کیا لکھ رہا ہے؟ ایڈیٹوریل لکھ رہا ہے کہ یہ ہلو وکٹری ہے, کھوکھلی وکٹری ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این بظاہر تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کلین سویپ کر لیا ہے, لیکن یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ اس نیریٹو کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے یا ان کی کوئی پاپولیرٹی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان انتخابات کو جیتنے کے لیے بھی انہیں بھاری تعداد میں فورسز کو ڈپلوائے کرنا پڑا, یعنی کہ کوپس کو وہاں پر کھڑا کرنا پڑا, جو پولنگ بوتھ ہے انہیں چاروں طرف سے گھیرنا پڑا تاکہ اسے کسی طرح سے مینج کیا جا سکے. تو بڑا واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ایک تو ٹرن آؤٹ بالکل کھوکھلا تھا اور دوسرا یہ تسلسل تھا 2024 کا. اس ایڈیٹوریل میں وہ یہ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو شاید سپیس نہیں دینی چاہیے تھی, انہیں تمام تر جگہوں پر آنا چاہیے تھا, انہیں کیمپین کرنے کا, بات کرنے کا, گفتگو کرنے کا کم از کم ایک سپیس مل جاتی. لیکن پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو انتخابات الیکشن ہے وہ اٹسیلف ناظرین انتہائی کانٹروورشل, بلکہ جو ان کا ٹرن آؤٹ ہے بالکل ناظرین زمین بوس ہو چکا ہے, جو کہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اسی کے اوپر ناظرین ایک بات چیت کی ہے تحریک انصاف خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے ترجمان محترم شفیع جان صاحب نے, یہ بھی سن لیں. ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے, اس کے اعلیٰ کاروں نے, الیکشن کمیشن نے جس طرح الیکشن کو مینوپلیٹ کیا اپنے آر اوز کے ذریعے اور ڈی آر اوز کے ذریعے, ایڈمنسٹریشن نے آر اوز اور ڈی آر او سے رابطہ بھی کیا, ان کو تلقین بھی کی کہ آپ دھاندلی سے باز آئیں اور جو ریزلٹس ہیں اسی طرح اس کو پنچ کریں. لیکن جب آر او آفس ڈگری کالج سے چینج کر دیا گیا تو وہاں پہ خندق کی کھودی گئی, وہاں پہ اس آفس کو پھر کیو آر ایف نے, آرمی کے نوجوانوں نے اور ایف سی نے ٹیک اوور کیا, اور وہاں پہ نہ پولیس کو نہ ایڈمنسٹریشن کو اندر جانے کی اجازت تھی. ہمارے تحریک انصاف کے امیدواروں کو باہر نکالا گیا, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. تحریک انصاف کے کارکن باہر روڈوں پہ تھے, تحریک انصاف کے امیدوار باہر روڈ پہ تھے, تحریک انصاف کے جو ہری پور کے ہمارے ایم پی ایس تھے وہ باہر روڈ پہ تھے, اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہاں ٹیک اوور ہو چکا تھا اور وہاں پہ ریزلٹ چینج کر دیے گئے تھے.
नाज़रीन, हबीब अकरम साहब एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। इमरान खान की शोहरत का ये आलम था कि लेडी डायना खूबसूरत तरीन नाज़रीन खातून, इंतहाई खूबसूरत खातून, उन्होंने जब खुद ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी मुलाकात इमरान अहमद खान नियादी से करवा दी जाए, ये हबीब अकरम साहब को सुन लें। उनकी शोहरत का आलम यह है कि उनकी पहली बीवी मोहतरमा जमाइमा गोल्डस्मिथ भी उनसे शादी के बाद दुनिया भर में पहचानी जाने लगी। दुनिया भर में उनसे मिलने के ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त क्या थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक वाकया अर्ज है। सितंबर 1991 में जब लेडी डायना पहली बार पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान की मारूफ सियासतदान सैयदा आबदा हुसैन उनकी वजीर मेहमानदारी थी। पाकिस्तान भर के लोग उनसे राब्ते कर रहे थे कि उन्हें किसी तरीके से लेडी डायना से मुलाकात का मौका मिल जाए। उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान के उस वक्त के हर हुक्मरान ने खास तौर पर अपने खानदान को उनसे मिलवाने का इंतजार किया। खुद लेडी डायना जब पाकिस्तान में अपने जहाज से बाहर आकर सैयदा आबदा हुसैन के साथ गाड़ी में बैठी तो उनका पहला सवाल यह था कि क्या इमरान खान से मेरी मुलाकात हो सकती है। इस पर बेगम आबदा हुसैन ने उन्हें बताया कि इमरान खान ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए गए हैं। इस पर लेडी डायना ने कहा, दरअसल बरतानिया के शाही खानदान में उनके चर्चे हैं और मैं अब तक उनसे मिल नहीं सकी। नाज़रीन, शाहजाद अकबर साहब का तजिया आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि नवंबर के महीने में इमरान खान की आवाज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है क्योंकि नवंबर के पल्ले में बहुत सारे गुल खिलाए जाने थे। नवंबर के महीने में 27वीं आईनी तरमीम होती है। करप्शन करने वालों को या पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात है उन्हें ताहयात बहुत सारी इस्तिस्ना दी जाती है। फिर नाज़रीन वो कहते हैं फील्ड मार्शल साहब के लिए नया ओहदा बनाया जाता है और 5 साल के लिए नया ओहदा उनके लिए तख्लीक किया जाता है। इन हालात में एक आवाज थी जो बुलंद हो सकती थी, वो आवाज इमरान खान की आवाज थी, उसे बंद किया गया है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।